character. Woke up at 11 o'clock, I ain't got no job, what the hell should I do today? This feel like some I don't give a fuck, oh my god, shut the fuck up, I ain't hearing what you gotta say. What the deal, how you feel, not important. All I'm thinking about is riding in these Porsches, but don't be coming at me with that horse shit. Acting like you know me, that's the worst shit. I know in my... Ya, pertama-tama biasanya aku ngelembapin muka aku biar kelihatan fresh dan glowing. These days I don't get no sleep. Fuck 'em all, they don't know me. Couple minutes and I'll be good. Let me drink my coffee. Back up. That's the greeting you gon' get if you step up. Messed up, what I've been and done when I tense up. Sambil nunggu produk skincare ini nyerap, biasanya aku bikin alis dulu. Di sini aku ngikutin alis aku aja, digambar pakai pomade atau pakai pensil alis biasa, biar kesannya nanti lebih natural. Setelah itu aku rapin pakai concealer. Lanjut ke muka, aku pakai di sini biasanya 2 layer atau selayer juga udah cukup. Cuman biasanya di bagian ada bekas jerawat itu aku pakai 2 layer. Untuk blush biasanya aku pakai cream blush atau lipstick, terus di blend pakai tangan atau pakai kuas agar nanti lebih kelihatan natural kalau di blend. Tapi kalau misalnya masih kurang bedak ya gue tambahin biasanya pakai yang powder blush. Di step ini aku pakai concealer buat under eye, dan biasanya juga aku pakai langsung ke eyelid buat jadi base primer mata aku nantinya. Dan untuk di bagian mata biar cepet dan gampang aja, biasanya aku pakai liquid lipstick buat gantiin eyeshadow. Nah, ini aku apply liquid lipsticknya pakai small blending brush biar lebih gampang dan gak repot aja gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau lebih presisi, bisa pakai yang flat brush gitu atau yang pipi gitu, terus kalian tap, terus habis itu baru pakai blending brush yang gede. Untuk di inner corner aku pakai highlighter palette dari Sleek. Nah, biar tambah bersinar dan bercahaya seperti sinar bulan, kita pakai highlighter dulu. Hope you guys like it. Don't forget to subscribe, comment, and give me a thumbs up for this new channel.